Like, subscribe and get notified. Sesa Football Academy lifted the Batora United Women's Festival Cup by defeating Leeville Sports Club Benolim by a solitary goal in the finals played at DYSA Grounds Kotturi on Friday. The all-important goal for Sesa Fa came in the first half before the half-time through Shusmita Jadhav. In the second half, Leeville went all out and that yielded result as their forward was brought down in danger area and referee awarded a penalty, but Sesa Fa goalkeeper saved the attempt by diving to his right, and that turned out to be winning moment. The best player of the final was awarded to Sushmita Jadhav, best goalkeeper of the final Ashika Gadekar, best defender of the final Ria Piris, best half of the final Josiel Mayer, best forward of the final Aniela Barreto. And tennis winner is JFA executive member. Best goalkeeper of the final Ashika Gadekar, Sesa Football Academy. Josel Mascarenas, Leeville Sports Club Benolim. Best forward of the final, Aniela Barreto. Player of the final, Sushmita Jadhav of Sesa Football Academy. Runners-up trophy, Leeville Sports Club Benolim. मागचा कॅप्टन आहे runners-up trophy. म्हणून आम्ही थोडी करू म्हणतो फक्त निरोप पाहिजे. Contributing Kotturi, therefore, a tournament आमका साउंड बडयलो आसा Ignacio de Patara. Therefore, medical assistant 108 bike ambulance जामका भेटलेलो आसा Srinivasan and team Deputy James Komba Bamboli. Awareness, Jackson, Solaway, Beverage, Itarasa, Charting, Satisfaction for him. Outside, ASY Ground Kotturi. Saglar Patak. भावानो आणि भयणानो 2025 मध्ये भारत देश टीव्ही मुक्त जावचो म्हूण गोंय भलायकी खातें तुमकां उलो मागता. कोणाकूय तर 2 आठवड्यां वयर कुकली मारता, अकस्मात वजन देंवता, जोर येता जाल्यार लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरान वचून टीव्हीचो टेस्ट करून घेवचो.
भावानो आनी भयणानो कोणाकूय तर 2 आठवड्या वयर खोकली मारता जाल्यार लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरान वचून टीबीचो टेस्ट करून घे. गोंयच्या सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी टीबीचो टेस्ट आसा. टीबीचो टेस्ट फ्री, वखदां फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, फ्री 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 फ्री. भावानो आनी भयणानो टीबीचो टेस्ट फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, वखदां फ्री, फ्री 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 फ्री. कान फुटतले मरे मुझे. फुंटले मागीर आयको येता तुका. म्हाका बरे भशेन आयकूंक येता. मागीर आयक मरे आम बोळ मान मान सांगताय. 2 आठवड्या वयर मात्ता खोकली जाल्यार कोण नाका फोकाणा. ती जावंक शकता टीबीची लक्षणां. ओय आयजी वच आनी टीबीचो टेस्ट कोन घे. कळ्ळें? कळ्ळें तेका कळ्ळें. आनी तुमकां गोंयकाराच्या निरोगी आरोग्या खातीर गोंय भलायकी खातें दीस रात झुजता. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया. अरे दोतोर तुमी सगळीं हांगा कितें जालें? सुरेश तू कितें रे इतले फावटी आपोवन सुद्दां हेल्थ सेंटरान येना म्हणून आमकांच येवचें पडलें तुका सोदीत. पूण दोतोर टीबी ह्या रोगांतल्यान हांव पुराय तरेन बरो जाला न्ही, तरी परत कित्याक? तूं पुराय बरो जाला हाजी खात्री टेस्ट करूंक नाका. टीबी बी आसता? हय आसता. अरे गोंय भारतांतलें पयलें राज्य जे अपफ्रंट नेट टेस्ट करता, जातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सुद्धा टीबी बॅक्टेरिया शरीरान असल्यार कळटा. आणि पूर्ण उपचार जातकीच स्पुटम मायक्रोस्कोपी टेस्ट आणि स्पुटम कल्चर टेस्ट करतात, जातूंतल्यान दुयेंती पुराय बरो जाला काय ना ते कळटा. म्हणजे पुराय बरो जायना जाल्यार हे दुयेंस म्हाका परत जावंक शकता? हय सुरेश, देखून आमचो हेल्थ स्टाफ ट्रिटमेंटा उपरांत दुयेंतीचे फॉलोअप करता आणि हाजी खात्री करता की ताका किंवा ताज्या आजूबाजूच्या कोणाकच ह्या टीबी रोगाचे कांयच लक्षण ना. दोतोर तुमी भलायकी खातें आमच्या खातीर इतले सगळे करता म्हाका खबरूच नाशिल्लें. आतां कळ्ळें मरे? हय. चल तर बाकीच्यांकूय कळोवया. हय. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया.